mafuta mengi. Min ot pa mingi furu a kany kanena. Eno chika tien me agirne ni adong mabe ki pik wae. Dire dabi wego tuan ot pa mingi eni. Ngem waka bi chiel kulu ma tiro kany. Awunye ma pat tutual kit makwo. Tuera tera kwere la bongolu ot pa mingi. Kidok bene, pedo abi medde ki malo chon ikwa pincha apario ka yubu chamme udiko kila dit mingi. Unyo medde ki winyu dojo duan min ot pa mingi kalunga. Patrick, chao me mar mchungwa na oromo. Patrick, bini we lwera do. Ka atamu gin mo beru katime kar mo kara ngich. Awunyo chwe chwin pikit ma uno angi kwere ki mingi gi. Akuon ruate ki min ot pa mingi. Ikar ma bini paje pa mingi. Luogi mo mo kara ngich. Donyi ot jal. Eno waje kumeno. Ka ukwana ka waje ot namo ki bare mo chweni. Eno beru ka kuro luet chie. Ma uwero ma ubok ma roma ki del doge. Achung ki luoro kuna neno kit ma ki yubu kwere tuon ot ini. Dan ote nen chalo chok o nakawe dan polo. Kadi ote ki kume lach kar wagangwa mai charni. Eno no beru wikomberu mayom. Ibini wang cha mo pore ki kume. Ene, welwera. Eno chwalo chupa mo matiri bora. Amako ka abunyo kwere. Kun pa nge dongina ngo mo mira tim. Inge eroni. Eno riye tiene matunga cham. Medde kwere. Ayar wae kume. Ia gikine. Eno bao nyero. Kao kwanyu chupa ki ichia. Pa inge gin mo mira tim. Abi nyuti. Eno yabuye. Kao yuayo gin moni ma uberu chalo lot. Eno timula nyut me juayo ne. Kao chimu luet tiene. Anyang eno ni. Kadong kimiel ching. Achako timu kit maki nyuto kwere. Eno nyero kun woro ki ngia duogine. La tena wubi mala baba ni. Pe umire we naka we del kumeno. Inge karmo manok. Adoko la ten gina marane. Pieno no nen chalo atimo ire jami weng mabe kit ma en mero. Pik muchungwa ne ma biu. Unu munya tutwal. Pe uberu chalo pala baba ni. Sewa gala ma lelo ki pii ki kenne. Tere na bene. Uno gamo dogi. Teru ma meto twal. Manaka futpa bilu ke teru eni. Abi were dogola witeru. Kamio wae ka bae nyero. Ikare muku ka uno apere ka wero lwere. Unyo ka timotich mukene ot. Eno no luwa ka neno video kwere ka chil. Kun teta gin mo butime ya nyim. Unyo wel filima di. Mala cho eno ni uturo ye. Ikare mukene. Eno no chwala penye dukan moni. Ka kele gajeti mogu ma upong ki chal pa mon munyo tara. Magitie ka bunyo. Ki dogi magu wer makwa. Wia po mabe. Ikara moni daga mono tara moni. Ubini dugola wawaje ni entie ka nywako ki dano. Lok paluba. Awinyu ka men ot pa mingi waje ni en bene. Ebere la kristayo pi kuone o lo. Eno chiko daga eni ni uduk dogo dojo. Lime duju. Kong chaka ki dunyu, ki luwako jami, dok bene ki kilo biskuit me rom mamalo. Ikara ma penye pingo watimu jami eno ni weng, chimien ot pa mingi ugamani. Pe miro ni wanen marach. Imiro bet kumeno Patrick? Pe otero kara malach, dago eno ni ujoko bino. Ngwak pien men ot pa mingi uberu ka penye la peny ma poli kum London. Chwiny men ot pa mingi pe ubale pi kara malach tutwal. Pianeno no tie ki jirani ne, maberi ot matie ngere. Min ot pa mafuta bili. Makonye ki boko lok. Kagi tie kamar giko ukawa, giberu ka boko lok, ikum ruom pa gin la welwe ching eni, unyo chani, unyo giloko kum la cho mo matie film. Wati kin jirana rio ni, pe beru be tutwali kare duju. Doki kara mugu, lueng beno beru ka tuge, ikin lu ora rio ni. Ikara enoni kichira matek pe me loke ngat mo ke ken ikin jo enoni. Ingeyo ba Patrick, ka dana mo kwan, time chalo gen doki niyang karo ruomgi, chigi dokalo baba, ma wigi utop chalo wi upego. La chio bili enoni, uno beri la chat wili ten guri mwaka dek mo kara ngech, chi man kumberi kong de nene.
Ento tim gene bene, joka chot kit ma kemo gi uyer kire malo. Chimin ot pa bili dok chako bino ka lemu dojo. Lecho enuni, doga ye lok matiko beri dogi. Ikar mafuda bina pajo pa mingi, uno pa atwer kwan mabe, kit magiko kwere kwan na primary bich ke kenne. Ruom me kwan na, umede pi bedo ka kwano ga jeti pa min ot pa mingi, mano bayo gi med ki buk kwan pa mingi junior machon. Eto petie ngat mo, igang kenyo mauno kwano buk mabe lo ele dit mingi. Eno no kwano ga jeti a kwano mabo, mauno agamo ire ki dukani chi abichel duju diko. Eno wachani awa ki lugu mawako, dok bene gi gwako mabe to 12 kopi duju makitiako kwano. La dit mingi no duwe mutaka makichoyo Ministry of Tourism ikume. En kachel kwera wawire tiyan mapola ta, iporne matie dok kama bo manok ki Kampala. En chung kenyo kaneno kit matinyo kwere tuk la bolo mapol ka kere wi mutaka med ki kor maupong ki gweni makwo. Wadok wed gi weng Kampala ka waweko gi kachat mo acheli chuk na kasero. Ikar mo kene ka eno dugu pajo, en luwa katinyo lufuku cham ki wi mutaka. Lupuku ne mogo unotie ye alama makichoy ni property of the government of Uganda. Umiero wa cham Patrick. En loko kumeno kun woro ki ruju chie. Kakare. Ka jopa mingi umiero cham, chiwalo tigi bene. Ikar me mwaka bichel ma bedo kilo ot pa mingi. Manaka fut pea tiyu ki mochara na pe wiro cham. Aneno mabe ni, but cham ma teru, beno no yo mo me donye ya. Jobu cham mogo kilo fuku kany kuya, kulu petwer ngene. Ikar mo achel akwa lu fuku kulu mapetie ngat mo yot pa mingi maongeyo. Kao no po bedo pila tengi mingi junior, kona wunyo met paticha mada. Kari bera temo tutwal, eno no ikara duju bedo ka dani pa alwako bone maleng. Ento no gina ngo ma atwer timone ki ngut chate mado boko. Dokono pingo enti kuro chate mata keken. Wiyapo ni ikara moni babane o wile wati en bata. Eno kwa rukune chi ubologi wiyudu. La chiene akwanyo gi doki tie ka konya mabe mada. Kwan palatena wubini unorash tutwal. Wang mapola ta luwak babane gang kwan ka yubu tamma ki mogo iyo mapeo pore. La pony maditi pol kare ubere ka jolo tutwal tuk la bolo mapol met kilo fuku mchile makibero ka mie kun chike me yubu bal motime. Ento loko mingi gido roma. Atie ka yube metij mabe ki chena magwaro pi luogi mwaka mapol metij ki waro. Min ot pa mingi fut kumbedi waaka mia barania mapol chuburia tedo met ki jemi tij paja mapol. Mede kum jemi egini eno mia chene me chulu bach. Kono no min ot pa mingi ngeye pi jemi ma kwanyo. Kono kok kipik wae.